Yes, karong adlaw naghimo og special session ang atong Sangguniang Panunsod, kay nangayo og nag tawag diri, nangayo ang mayor nga maghimo tag special session para makahatag ta og tabang sa mga lungsod nga nabiktima tawag to tong linog tong niaging adlaw. Yes, ang naaprubahan nga tabang is ang tibuok is 8 million, kani pito ka munisipyo, no? So 2 million sa Bogo City, 1 million sa Tabuelan, 1 million sa Bourbon, 1 million sa Tabogon, 1 million sa San Remio, 1 million sa Medellin, and 1 million sa Daan Bantayan. So far, pasalamat ko, may libabag. Doon nila yung mga pangutana, clarification, but everybody approved. Yes, it was through the initiative of City Mayor. Iyang gipatawag dahil gahapon ang council nato para mag-approve og tabang sa Cebu province. Yes, the moment nga ma-approve ni, mapirmahan sa atong vice mayor, ma-forward sa mayor, mahimo ang tanan nga accounting rules and procedures, ipadala dayon ang kwarta, cheque sa mga munisipyo.